Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'utsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durus Lughah tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat rangkaian yang keenam. Minggu lalu kita selesai materi tentang fi'il amr, fi'ilul amri itu materi minggu lalu, minggu lepas. Fi'ilul amri, kata kerja perintah. Contohnya uktub, uktubid darsa ya akhi. Tulislah pelajaran ini wahai akhi. Uktub fi'il amr mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatir taqdiruhu anta. Untuk orang kedua anta, untuk anti uktubi. Itu materi minggu lalu. Fi'lul amri. Selesai alhamdulillah. Hari ini kita masuk ad-darsu al-khamisa asyara. Ad-darsu al-khamisa asyara. Pelajaran yang ke-15. Materinya tentang fi'il mudhari kembali. Fi'il mudhari yang di majzum, disukun maksudnya. Dengan sebab adanya la an-nahiyah. La an-nahiyatu artinya larangan. La yang menunjukkan larangan, melarang, artinya jangan gitu. Contohnya, la taktub 'alal kitabi ya akhi. Janganlah kamu menulis di atas buku ini, wahai saudaraku. La disebut la an-nahiyah namanya La an-nahiyatu mabni 'ala sukun. Kemudian taktub fi'il mudhari' bukan marfu dia, tapi majzum. Taktub fi'il mudhari' majzum bis sukun. Dengan sukun akhirnya tuh di atas huruf ba. Wa fa'iluhu sama mustatir juga, dhamir mustatirun taqdiruhu anta. Yang marfu'nya taktubu tuh. Marfu' bi dhammah. Taktubu fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Kalau kalau taktub fi'il mudhari' namun dia majzum bis sukun. Dijazam dengan sukun dengan sebab adanya la an-nahiyatu. Kita baca keterangannya Muzain mungkin. Nah, Ustaz. La an-nahiyatu. La an-nahiyatu adalah huruf jazm. Fungsinya menjazmkan fi'il mudhari dan menjadikan keterangan waktunya untuk yang akan datang saja. Hmm. Menjazmkan apa sih artinya menjazmkan? Mensukunkan, Kalau merofakkan, merofakkan, mendomahkan, kalau menasabkan, memfathahkan. kalau ini menjazmkan, mensukunkan fi'il mudhari'. Contohnya la ta'kul. Contoh, la ta'kul hadza ya akhi. Jangan makan ini wahai saudaraku. Melarang, melarang untuk jangan melakukan makan, larangan. Kalau amar perintah kan, kul Nah, suruh menyuruh untuk makan. Kalau ini melarang nah, kerjaan. La ta'kul jangan makan. Tuh di sukun huruf lamnya ta'kul, kul kul. mati dia sukun, ya kan? Nah, Ustaz. Kemudian ijtahid, Ijtahid, ijtihad, wala, ijtahid, ijtahid. ijtahid, wala tuhmil durusaka.
Bersungguh-sungguhlah dan jangan kamu remehkan pelajaran-pelajaranmu. La tuhmil. Tuhmil majzum. Kemudian bawah lagi. La takhruj minal fasli illa ba'da idanil mudarrisi. Mm. Kamu jangan keluar dari eh apa itu? Kelas. Dan, kamu jangan keluar dari kelas kecuali setelah izin pengajar, guru. Nah, itu dia. Itu semua contoh-contoh dari fi'il mudhari yang dimajzum. Dimajzum disukun dengan sebab adanya La la an-nahiyah. nahiyah. La taktub. Dibaca dan i'rabkan La taktub alal. La taktub alal kitabi ya akhi. Janganlah Janganlah, kamu. janganlah kamu menulis di atas buku itu, wahai saudaraku. La. La la an-nahiyah mabni Mabni. ala sukun taktub Taktub. fi'lul fi'lu eh Fi'lun mudhari'un. fi'lun mudhari'un eh, dan Majzumun. majzumun Wa bisukuni fa'il. wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, gitu. Ulangi La bisa dikatakan harfu nahyi itu. La harfu an-nahyi. La harfu an-nahyi Mabni. mabni ala sukun. La harfu an-nahyi mabni ala sukun taktub fi'lul mudhari'un Majzum. majzum bisukuni wa fa'iluhu domirun mustakdirun takdiruhu anta. Nah, gitu. Syukran, Muzain. Afan Ustaz. Kemudian fi'il mudhari itu dia terbagi tiga i'rabnya fi'il mudhari ada tiga. Pertama mudhari marfu. Mudhari marfu. Kedua mudhari mansub. Nanti setelah majzum nanti ada mudhari mansub. Yang sekarang mudhari majzum dijazam disukun. Contoh yang marfu yadhhabu. Yadhhabu fi'il mudhari marfu bi dhammah. Di atas huruf ba dhammahnya kan? Yadhhabu. Ini marfu dia. Bagian pertama mudhari marfu. Yang kedua mudhari mansub. Contohnya lan dengan sebab adanya lan harfu nasbin huruf yang menasabkan mudhari. Lan yadhhaba dia tidak akan pergi. Lan itu tidak akan. Lan harfu nasbin yadhhaba fi'il mudhari mansubun bil fathah. Yang majzum salah satunya dengan huruf jazmnya lam. Lam tuh artinya belum. Lam yadhhab dia belum pergi. Lam harfu jazmin yadhhab fi'il mudhari majzumun bisukun. Lam dengan la nahiyah sama tuh. Sama-sama huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi kita tambahkan tuh musain. La harfu nahyin wa jazmin. Huruf, huruf larangan juga huruf penjazm, menjazmkan fi'il mudhari. Kita ulang ya Ummu Sidiki Hadirah. Hadir Ustaz. Kita baca ulang contohnya la taktub. La taktub alal kitabi ya akhi. Jangan Janganlah kamu menulis di atas di kitab atas. itu, wahai saudaraku. La harfu nahyin La harfu nahyin wa 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 jazmin wa zazmin. mabni Mabni ala sukun. taktub Taktub fi'il mudhari em, mazazum majzum bisukuni wa fa'iluhu. wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu anta. Ya, gitu. Ulangi sendiri. La harfu La nahyin harfu wa jazmin nasbin wa jazmin
Mabni ala sukun, taktub, fi'il mudhari, majzum bi sukun, wa Hmm, fa'iluhu, domir mustatirun, takdiruhu anta. bagus. Jangan kamu keluar. La takhruj, Jangan kamu membaca. la taqra, eh, Hmm. Jangan minum. la tashrab, Jangan makan. la ta'kul, Jangan duduk. la tajlis. Nah, gitu. Bisa mu, Silvi? Insya Allah. Untuk makan tetap ditambahkan tak ya Ustaz. Sama kamu. Kan kamu orang kedua. Nah, takul. Kalau Hmm. amar kul, dibuang huruf taknya. Ustaz. Ya, Om. Nah, Syukran. Silvi. apa Ustaz? Umu Yusuf, sekarang kita latihan Ustaz. ilmu dore yang dijazam dengan sebab la nahiyah tapi untuk anti kamu perempuan ya. Iya Ustaz. Kamu perempuan. Yang Nah, dilarang satu orang perempuan, kamu perempuan. hmm. Hmm. Contoh yang marfu dulu ya. Tak tubina Taktubina ala ala. kitabi. Kamu sedang Kamu sedang membaca, menulis eh, kamu sedang menulis di atas buku. di atas buku. Tak tubina fi'il Taktubina fil mudhari'un marfu marfu'un marfu'un bi subutin nuni. sahih marfu bi subutin nun. Kemudian sebelum nun ada apa itu? Ada ya, Ya apa? ya mukhatabi, Ya khotobat, mukhatabah, domir, domirun, mustatirun, mud, mud, domirun muttasilun, mm, mabniun ala sukun, fi fi mahal. mahalli, fi mahalli raf'in, fa'ilun. Nah, fa'il. Taktubina fil mudhari' marfu di marfu ya. Hmm. Disubutin nun. Ulangi Mu Yusuf. Taktubina fi'lun Taktub, mudhari'un. taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nuni wal Hmm. ya'ul mukhatabati Hmm. domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, gitu. Taktubin mudhari' marfu. Sekarang kita ingin menjadikan majzum. Kita ingin melarang dia. Jangan kamu menulis, wahai saudariku. Jadi, La taktubi alal mm, kitabi ya ukhti. janganlah kamu. Janganlah kamu menulis di atas buku ini ya saudariku. Nah, taktubi mana nunnya tuh? Oh, nggak ada. Nunnya dihapus. Dihapus. Berarti i'rabnya dari la dulu. La harfu nahyin, La harfun an-nahi mabniun ala sukuni. harfu nahyin wa jazmin tambahkan. Nah, la harfun nafin wa jazmin Oh, mabniun ala nahyin. sukun. Nahyin. Nahyin. La Larangan. harfu nahyin wa jazmin mabniun ala sukun. Taktubi fi'il Taktubi fi'lun mudhari'un marfu'un majazum. Kan bukan marfu. majzum. Salah majzum. Majzum. Majzumun bihadfin nuni Nah, majzum bihadzfin nun. Majzumnya dengan dihapusnya nun. ya hapusnya nun dari mana? Nun dari marfu'nya toh. Ya kan? Hmm. Majzum bihadzfin nun dengan dihapusnya nun. Jadi jangan taktubina lagi. Taktubi Taktubi wa ya'ul mukhatabah sama. فياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل جزم Fi mahali بفعل رفع فاعل.
Nah, gitu Mu Yusuf. Ulangi sendiri. La taktubi, la harfu nahyin. لا تكتبي لا حرف نهي مبني على Wa السكون jazmin. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون Hmm. تكتبين Ya, تكتبي betul. تكتبي فعل مضارع Majaz مجزوم بحذف النون wa ya'ul. والياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل Jangan kamu keluar. لا تخرجي لا Jangan تخرجي jangan kamu masuk. لا تدخلي Jangan makan. لا تأكلي Jangan duduk. لا تجلسي Nah, gitu. Dengan dihapusnya nun ketika di marfu. Marfunya taktubina. Yom. نعم Jazamnya taktubi dihapus nunnya. Syukran. Yusuf bagus. Santi Om. أفضل أستاذ Ummu Ahmad. Mungkin Ummu Ahmad dijawab Ustaz. puzzle. Dijawab sendiri ya, langsung. Puzzle-nya tuh. Yang mana لا tepat? لا تذهبي يا فاطمة. Bagus. Isnan. اثنان لا تذهب يا بلال. Sahah. Salasa. ثلاثة لا تأكل يا أخي. Betul. Arba'ah. أربعة لا تأكلي يا عائشة. Bagus. La ta'kuli ya Aisyah. La harfu nahyin. لا حرف نهي وجسم Mabniyun. مبني على السكون. Ta'kuli. تأكلي فعل مضارع مجزوم آه، Bihayfu. بحذف النون. Wa وياء ya'un. وياء المخاطبة Dhamir. ضمير متصل Fi آه، mahal. في محل رفع فاعل. Bagus. Ummu Ahmad. Syukran. Berikutnya ada Ummu Ulwais. Hadirah Ummu Ulwais. Ustaz. Di daras 15 kita belajar fiil kada yakadu Ada ya seperti kana yakunu. kan ya. Pernah kan belajar kana kan? Nah, Ustaz. Kana dia merafakkan isimnya dan menasabkan Khobarnya. khabarnya. Kana Muhammadun maridun. Kayak gitu. Ini pun sama. Kada yakadu saudarinya kana. Kana juga Nah, Ustaz. berfungsi seperti kana ya. Nah, Ustaz. Amalnya seperti kana. Merafakkan isimnya. Sopan khobarnya. Mananya hampir. Hampir. Kan Ustaz. Hampir gitu. Artikan hampir. Hampir. Kan. Ada madi yakadu fi'il Mudhari. goreng. Maknanya hampir. Macam Kana adalah fi'il madhi yang beramal dengan amalan kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan khobarnya berupa fi'il mudhari. nah, untuk kada kabarnya mesti berupa mudhari ya, berupa fi'il mudhari. Itu syaratnya. Kada termasuk Kada fi'il muqarabah yang menyatakan sesuatu yang dekat atau hampir, yakni hampir terjadinya makna khobar. maknanya hampir. Oh, hampir. Hampir.
Contohnya Om. Aduh. Kadat tiflu yasqutu. Hampir-hampir anak itu jatuh. Nah, Hmm. mudhari'nya yakadul imam. Yakadul imamu yarka'u. Hampir-hampir imam melakukan ruku. Madi dengan ta- taknis ya. Kalau madi ada taknis ya. Nah, Ustaz fi'il madi pakai tak. Darabatil. Dorobatil mudiratu talibata fakadat tabki. Ibu kepala sekolah memukul siswi itu sehingga siswi itu hampir menangis. Ada taknis kadat. Kadat. Mudhari' lagi yakadul. Yakadul jarosu yarinnu. Hmm. Lonceng hampir berbunyi. Sahih. Ini Om. Kada al-waladu. Kada kadal waladu yadhaku. Yadhaku. Anak itu Apa itu ya Ustaz? Anak itu hampir hampir saja hampir saja tertawa. oh tertawa ya. Tertawa Anak yadhaku. laki-laki lagi tertawa. Kada fi'il. Yadhaku fi'il mudhari. Kada. Kada fi'il. Kada fi'il madi. Betul. Al-waladu isim. Waladu isim. Isim Aduh. kada. Oh isim kada. Oh nama Ustaz. Berarti yadhaku khobar Khabar kada. kada. Fi'il Oh, mudhari' fi mahalli nasbin khabar. fi'il fi mahalli nasbin khobar kada. Khabar Hmm, kada. Jadi khabar kada mesti berupa fi'il fi'il mudhari. mudhari'. Baca ulang nih Om. Kada adalah fi'il madhi. Kada adalah fi'il madi yang beramal dengan amalan kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Dan Hmm. khobarnya harus berupa fi'il mudhari. Oh, khabarnya fi'il mudhari'. Yadhaku. Ya Om. Ya, nah Ustaz. Oh, walaupun di Hakunya sini ya, harokatnya doma tapi sebagai mahalnya nasab. nah, Betul. Fi mahalli nasbin khabar kada. Anak itu hampir duduk. kadal waladu ya jelisu. Anak itu hampir saja keluar. Kadal waladu ya khuruju. Anak itu hampir masuk. Kadal waladu ya Ya, dahulu. nah, ya dahulu. Syukran. Apa Always. Barakallahu. Always. Ukhtu Dini dijawab puzzle-nya Ukhtu Dini ada? Kadat ada Ustaz. Kadat al khalatu tadrib tadrib Yang ribuni. tadribuni. Bibi itu hampir saja Bibi itu hampir saja memukul dipukul. Memukul aku. memukul aku, betul. Memukul aku. Tuh, mu'annas pakai tak tanis kan? Nah, Ustaz, Isnan. kada ar-rajulu yaqtulul hayyata. Nah, laki-laki itu Hampir-hampir pemuda itu yaqtulu qatala membunuh ular itu. hampir-hampir laki-laki itu membunuh ular. Membunuh ular. Tak tanis lagi mu'annas. Kadat ro kadat arro kibatu tanzilu minal hafilati. Nah, hampir-hampir Hampir-hampir penumpang 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 wanita tanzil. Tanzil naik ya Ustaz. turun Turun dari bis. dari bis. Nah, arba'ah
arba'ah. Kada kada tolibu yarfa'u yadahu. Hmm. Hampir-hampir pelajar laki-laki yarfa'u rofa'ah. Apa ya Ustadz? Afwan lupa. Mengangkat, Mengangkat tangannya. ya, ya kan? Khabarnya Namun Ustadz, selalu fi'il apa tuh? khobarnya fil mudore. Fi'il mudhari' ya kan? Tapi mahalnya Mahalnya nasab. nasab sebagai khabar, Sebagai khobar kada. khabar kain ya. Syukran. Ini Afwan Ustadz. selanjutnya. Ustadz bertanya boleh Ustadz? Fadli. Perbedaan kada sama ya kadu. Ya kadu mudhari'. Ya Oh, kadu berarti hampir-hampirnya itu terjadi saat itu. saat itu tuh di layar tuh ya Oh, kadul ya rasul. ya kadul jarosu yarinu. Lonceng hampir Hampir berbunyi. macam itu sekarang hampir Hampir berbunyi. bunyi. Launching itu sekarang hampir Lonceng itu berbunyi. sekarang hampir berbunyi. Hmm. Oh, namun Ustaz. Namun Ustaz, coba dipahami. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, Ummu Talha ada sekarang. Ummu Afwan Talha, izin dulu Ustaz ya sebentar. Ummu Talha izin. Fadli Ummu Zain. Saya baca Ummu Zain. Nah, Ustaz. الدرس الخامس عشر. Ad-Darsul Khamisa Asyara. Pelajaran ke-15. المدرس. Al-Mudarrisu Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Kemana Kemana kamu pergi wahai Abu Bakri? A- akan? Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu akan pergi wahai Aba Bakrin? Abu Bakrin. Abu Bakrin adhabu ilal mudiri. Saya akan pergi ke kepala sekolah. Kepala tua, kepala sekolah. Al-Mudarris. Al-mudarrisu la takhruj minal faslil ana. La ta- Janganlah kamu keluar dari kelas Dari. sekarang. Nah, Idhab ilaihi ba'da darsi. pergilah menemuinya. Pergilah menemuinya setelah pelajaran. Menemui menemui kepala sekolah maksudnya kan? Naam. Humayun. Humayunu, ya ustadu, ana tolibun jadidun. Wahai Wahai Ustaz. wahai ustadz, saya adalah seorang pelajar yang baru. Hmm. Aina ajlisu, di mana saya duduk? A ajlisu huna amamaka, Bolehkah apakah saya oh, bo- bolehkah saya duduk di sini di depanmu? al-mudarris? Al-mudarrisu, la, la tajlis huna. Tidak. La, tidak, jangan duduk di sini. Hmm. Hadza maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibun al-yauma. Ini bangkunya. Oh, apa dah? Bangku ya, kursi. Hmm. Ini bangkunya Hisam dan dia tidak hadir hari ini. Nah, Ijlis ijlis hunaka ijlis hunaka khalfa Hamidin. Duduklah di sana di belakang Hamid. Bashir. Bashirun akhudu hadhihi dafatira
Ya Ustazu, Bolehkah saya? bolehkah saya mengambil buku catatan ini, wahai Ustadz? Hmm. Al-mudarrisu, la, la ta'khudha. Tidak, Tidak, jangan. janganlah kamu mengambilnya. Nah, ada titik-titik berarti ada jeda tuh. Yang Nah, dulu yanzuru fi daftarin. guru itu melihat. Guru itu melihat buku catatan. Mm-mm. Ya ab, ya ab, ya Abdurrahim, Rahimi. Mm-mm. Wahai Abdurrahman, Abdurrahim. Abdurrahim. Nah, Hmm. wahai Abdurrahim, la taktub la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Hai Abdurrahim, Wahai Abdurrahim, janganlah kamu menulis jawaban dengan menggunakan pulpen berwarna merah. nah, Al-mudarrisu huwallazi yaktub ya, yaktubu yaktubu bil qalamil ahmari. gurulah yang boleh. Gurulah yang boleh menulis dengan pulpen berwarna merah. Bagus. Faisolun un, undur undur ila hadhil majallati ya ustazu. Ya ustazu, Hmm. lihatlah Majalah ini, majalah ini, wahai Ustadz. Ma ajmalaha. Betapa betapa indahnya dia. Betapa bagus. al bagus. Al-mudarrisu la taqra la taqra'il majallati fil fasli ya Faisolu. Ya, Janganlah kamu membaca majalah itu di kelas, wahai Faisal. Faisalun. Faisalun ma'akra'u hadhil majallatal ana. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Hmm. Innama anduru ila suwari ila suwari alati fiha. Saya hanya Sesungguhnya saya hanya melihat kepada gambar. gambar yang ada padanya. Hmm. Hamzatu. Zatu aaftahul baba ya ustazu. Bolehkah saya? Bolehkah saya membuka pintu itu, wahai Ustadz? Nah, Yakadul, yakadul, jarosu yarinu. Hampir-hampir bel itu berbunyi. al-mudarris. Al-mudarrisu la, la taf, la taftahil babal ana. Tidak. Tidak, janganlah kamu membuka pintu itu sekarang. Nah, selesai om. Ya kan? Nah, Baca ulang tanpa diartikan. Ad-darsul khamisa asyarah. ad-darsul khamisa asyara. Al-mudarrisu aina tadhabu ya Aba Bakrin? Abu Bakrin adhabu ilal mudiri. Nah, Al-mudarrisu la takhruj minal faslil ana id idhab ilaihi ba'da darsi. nah. Humayunu ya ustadu ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka. Al-mudarrisu la,
La tajlis huna. Hadza maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibun al-yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Bashirun a'akhudu hadhihi dafatira ya ustadu. Al-mudarrisu la ta'khudha. Yanduru fi daftarin ya Abdurrahimi. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Faisalun. Faisalun unzur ila hadhil majallati ya ustadu ma ajmalaha. Al-mudarrisu la taqra'il majallati fil fasli ya Faisalun ma aqra'u hadhil majallatal ana. Innama anzuru ila suwari lati fiha Hamzatu a'aftahul baba ya ustadu yakadul jarasu yarinu. Al-mudarris. Al-mudarrisu la taftahil babal ana. Nah, bisa Muzain? Insyaallah Ustaz. Nggak panjang-panjang kan? Naam. Syukran. Barakallahu fiik. Muzain. Afan Ustaz wa fiik barakallah. Talhadah. Hadir Ustaz. Ya, kita berdua ya. Praktekan langsung ya. Ya Ustaz. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruj min al-fasl al-ana. Idhhab ilayh ba'da ad-darsi. Ya Ustadzu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? لا لا تجلس هنا. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. اجلس هناك خلف حامد. Aakhudhu أخذ Aakhudhu hadhihi ad-dafatir ya Ustadzu? لا لا تأخذها يا عبد الرحيم. لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. Unzur ila hadhil majallati ya Ustadzu. Ma ajmalaha. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Ma aqra'u hadhil majallati al-ana. مجلة. Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. Innama anzuru ila suwari allati fiha. Masih. Aaftahul baba ya Ustadzu? Yakadul jarasu yarinnu. لا لا تفتح الباب الآن. Gantian Talha al-mudarris. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? أذهب إلى المدير. La takhruji la takhruj minal faslil ana. Idhhab ilaihi ba'da darsi. يا أستاذ أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك. La tajlis huna. Hadha maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ La ta'khudha.
Ya Abdarrahimi, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktabu bil qalamil Yak- ahmari. yak- Yaktubu. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا تفتح الباب الآن. أحسنت يا Talha. Bisa dipahami Insyaallah. keywordnya? Salah ya, banyak materi mudhari' majzum ya. Naam Ustaz. Syukran Talha. Ummu Naila hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Naila berdua dengan Ummu Yusuf. نعم حاضر أستاذي. Ummu Yusuf Ummu Naila al-mudarris. Fadhali. أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد الدرس. يا أستاذ، أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أأجلس هنا أمامك؟ لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا لا تأخذها يا عبد الرحيم، لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر، المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما إلى أجملها. إلى هذه انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه ما أقرأ ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أسيهم علي. أفتح الباب يا أستاذ، يكاد الجرس يرن. لا تفتح الباب الآن. Ummu Yusuf الآن أنت المدرس. أين تذهب يا أبا بكر؟ أذهب إلى المدير. لا تخرج من الفصل الآن، اذهب إليه بعد درس. يا أستاذ، أنا طالب جديد، أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا تجلس هنا، هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، اجلس هناك خلف حامد. أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا لا تأخذها. ينظر في دفتر. يا عبد الرحيم، لا تكتب لا تكتب لا تكتب الأجوبة بالقلم مفعول أحمر. به. مفعول به لا تكتب لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. الأجوبة. أجوبة. لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدير المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. نعم. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ، ما أجملها. لا تقرأ المجلة في الفصل يا فيصل. ulangi Ummu Yusuf. لا تقرأ المجلة Di في sini الفصل. majalah
Jamak muannas salim Oh iya Ustadz, afwan. bil kasrah. Nah, la taqra'il majallati fil fasli ya Faisal. ما أقرأ هذه المجلة الآن، إنما أنظر إلى الصور التي فيها. أفتح الباب يا أستاذ؟ يكاد الجرس يرن. لا تفتحي الباب الآن. Ahsantum, bagus nih Yusuf. Wanila, Dapat mafhum. Ustadz. Bisa Mafhum dipahami mulai insyaallah. lagi. Salah ya. Ummu, siapa tuh? Musidqi, mungkin Nah, Ustaz. dengan Ummu Ahmad hadirah. Hadir Ustaz. Musidqi al-mudarrisu. Aina tazhabu ya Aba Bakrin? Azhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadzu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? A'ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adu Hishamin. Wa huwa ghaibunil yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafati. A'akhudhu. A'akhudhu. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustadzu. La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrah. Ya Abdurrahimi. La taktub. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al mudarrisu huwallazi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majalati ya Ustadzu. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma akra ma akra ma akra hadhil majallatal ana. Innama unzuru ila suwari Anzuru. innama anzuru ila suwarillati fiha. Nah, masih Muhammad. Nah, Ustaz. Aftahul baba ya Ustadzu, yakadul jarasu yarinnu. La taftahil babal ana. Gantian Ummu Ahmad al-mudarris. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Azhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadzu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka. La tajlis huna. Hadha maq'adun Hishamin wa huwa maq'ad Maq'adu. hadha maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Nah, A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustadzu. La ta'khudha ya Abdurrahimi. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallata ya Ustadzu. ila Ma aj fujar. eh oh. Unzur ila hadhil majallati ya Ustadzu. Ma ajmalaha. La takra
لا تقرأ المجلة في الفصل. Majalah itu jamak mana salim, mansubnya bil kasrah. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. ما أقرأ هذه المجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي فيها أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن لا تفتح الباب الآن. Good. Umu Ahmad, syukran. Umu Sidiki juga. Ustaz. Umu Always, hadira Umu Always. Hadir Ustaz. Dengan Ukhtu Dini mungkin. Umu Always Al-Mudarris. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Azhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya us ya ustazu ana talibun jadidun aina ajlisu ajlisu huna amamaka. لا تجلس هنا. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم. أجلس هناك خلف Ijlis. اجلس هناك خلف حامد. Ini a'akhudhu. A a a akhuzu A'akhu. hadhihi nafas. Akhu akhuzu hadhihi dafatiro ya ustazu. لا تأخذها لا تأخذها. ينظر في دفتر. يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر. Unzur ila hadhil majallati ya ustazu ma ajmalaha. لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل. Ma aqra'u hadhil majallatil ana. Majallatal ana. Bagus. Majallatan ana al-ana innama anzuru ila lil suwaril lati fiha. Nah, Masih. masih. Aftahul baba ya ustazu yakadul jarosu yarinnu. لا تفتح الباب الآن. Sekarang tuh ini Al-Mudarris. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? أذهب إلى المدير. La takhruju minal fasli La ana. dijazam. La takhruj minal faslil ana. Bagus. Idhab ilaihi ba'dad darsi. Betul. يا أستاذ أنا طالب جديد. أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ La tajlis huna hadha maq'adu Hishamin wa huwa ghaibunil yawma ijlis hunaka khalfa Hamidin. أخذ هذه الدفاتر يا أستاذ. La ta'khuzha yanzuru fi daftarin ya Abdar Rahimi. La taktubil ajwibata bil Namsat Bil qalami.
Ya Allah. La Apa Ustaz? Tidak taktubil. kedengaran. La taktubil. Udah betul? La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu walladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Bil qalamil ahmari. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها. Ma aqra'u La, hadhil majallatil ana. la. Salah ya Ustaz. Oh, afan. La taqra. La taqra il majallati fil fil fasli ya Faisalu. Bagus. ما أقرأ هذه المجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي فيها. Masih. أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن. Bukan jarras. يكاد La taftah. يرن Nah, جرس. Ya Allah. jarras tuh tanpa ditasydid. Yakadul jarasu. يكاد الجرس يرن. Mana? Tuh ini. La taftahil babal ana. Alhamdulillah. Bisa Mu'luwes. Ini juga InsyaAllah Ustaz. Insyaallah Ustaz sedikit-sedikit. bisa ya, dikit-dikit ya, insyaallah. Latihannya kita sambung besok ya. Insyaallah latihan la an-nahiyah. La larangan insyaallah. Sampai sini jumpa kita. Mohon maaf atas segala kurangannya. Jumpa lagi besok insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Barakallahu. Ila liqa. Assalamualaikum. Wassalam.